My name is Abdul Sattar, Department of Political Science, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बोधन। आज हम इस वीडियो में अफलातून की तारीफ, अफलातून का नज़रिया इंसाफ और नज़रिए तालीम, अफलातून का नज़रिया इंसाफ और अफलातून का नज़रिए तालीम पर हम आज इस वीडियो में टॉपिक कवर करेंगे। प्लेटोस थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, पहले तो इसका इंट्रोडक्शन। अफलातून 427 क़ब्ल मसीह BC एथेंस, कदीम यूनान में पैदा हुआ। अफलातून के वालिद का नाम अरिस्टॉन था। अफलातून सोक्रात का शागिर्द है और अरस्तू का उस्ताद है। अफलातून ने तालीमी इदारा द अकादमी कायम किया, जिसमें अरस्तू ने 20 साल तक तालीम हासिल की। इसी लिहाज से प्लेटोस या फिर अफलातून के तसानीफ जो मशहूर हैं, जमहूरियत, रिपब्लिक, मुदब्बिर, स्टेट्समैन, कानून, लॉ वगैरह, इन तीनों किताबों में से सबसे मशहूर तसनीफ रिपब्लिक है। अफलातून का इंतकाल 348 क़ब्ल मसीह BC में 18 साल की उम्र में हुआ। एथेंस यूनान का ही शहर जहाँ पर पैदा हुआ था, वहीं पर ही इसका इंतकाल हुआ। अफलातून ने रिपब्लिक में एक ज़ेली उन्वान कंसर्निंग ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ से मुताल्लुक़ लिखा। नज़रिया इंसाफ के बारे में, इंसाफ से मुताल्लुक़ किताब रिपब्लिक है। रिपब्लिक का एक ज़ेली उन्वान कंसर्निंग ऑफ जस्टिस यानी इंसाफ से मुताल्लुक़ है। इंसाफ से मुताल्लुक़ नज़रिया जस्टिस, अंग्रेज़ी लफ्ज़ जस्टिस यूनानी ज़बान के डाइक वर्ड DIKE डाइक से माख़ज़ है, जिसके माने हकीकत के हैं। इसी तरह से तारीफ़ें इंसाफ से मुताल्लुक़ चंद फिलासफ़र्स की तारीफ़ें क्या क्या किए हैं इंसाफ से मुताल्लुक़, हम उसके बारे में देखेंगे। इसी तरह से सफ़ालूस, फिलासफ़र सफ़ालूस ने इंसाफ से मुताल्लिक़ इस तरह से कहा, हर फर्द को उसका मुनासिब हिस्सा दिया जाना इंसाफ है, कहा। मगर सोक्रात ने इसकी तनक़ीद की। किस तरह से? एक शख्स पागल हो जाने पर उसके हथियार उसको वापस देना, उसको देना इंसाफ है, ये तनक़ीद की। इसी तरह से दूसरी तारीफ़ी पॉल मार्कोस ने इंसाफ से मुताल्लिक़ तारीफ़ दोस्तों के साथ मेहरबानी और दुश्मनों के साथ
नुकसान का बर्ताव इंसाफ है कहा। सुकरात ने यह कहकर तनकीद की, दोस्त और दुश्मन की तमीज़ करना धोखा हो सकता है। इसी लिहाज से थ्रासमाकोस ने इंसाफ की तारीफ इस तरह की, इंसाफ खुद की मफाद की अक्कासी करता है और इंसाफ नाइंसाफ़ी से बेहतर है। यानी कि इंसाफ, जस्टिस ज़रूरी है, अगर जस्टिस ना हो तो वो गलत है, बोलकर तारीफ किया। इस तरह से चंद फिलासफ़र्स ने इंसाफ से मुताल्लिक़ तारीफ़ें की और चंद ने इन पर तनक़ीद भी की है। तो देखेंगे आज हम अकॉर्डिंग टू प्लेटो, अफलातून का नज़रिया इंसाफ क्या कहता है। अफलातून ने अपने नज़रिए इंसाफ को पेश करने के लिए 3 बातों पर जोर दिया है। वो 3 बातें क्या हैं? हर शख्स को इसके मुनासिब का काम दिया जाए। दूसरा है ममलिकत का इंसाफ, शहरियों का एहसास ज़िम्मेदारी या फ़र्ज़ है। इसी तरह समाज के हर तबके को इसके मुनासिब काम दिया जाए। ये 3 बातों पर अफलातून ने, यानी कि अफलातून का नज़रिया इंसाफ, समाज के अंदर तबके बनाकर उनके तबके के हिसाब से, प्रोफेशनल के हिसाब से काम सुपुर्द करना के तौर पर कहा है। तो अब आज हम डिटेल में अफलातून ने इंसाफ के मुताबिक, इंसाफ नज़रिए में किन समाज को किस तरह से तबके बनाए, कितने बनाए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अफलातून ने समाज को 3 तबकों में तकसीम किया है। नंबर 1 हुक्मरान तबका, फौजी अहदेदार, तीसरा है मेहनतकश तबका। ये 3 तबके अफलातून ने बनाए हैं। इस तरह से अफलातून ने 3 तबके, समाज के 3 तबके बताए। इसमें पहला है हुक्मरान तबका, जो ममलिकत की सरपरस्ती या निगहबानी करता है। ज़्यादा मुश्किल होने की वजह से इसको सुनहरा तबका कहता है। हुक्मरान तबका जो सुनहरा तबका कहलाता है। इसी तरह से फौजी अहदेदार, इस तबके का इन्हिसार हिम्मत व हौसला, बहादुरी, नज़्म-ओ-नस्क चलाना, अमन व अमान बरकरार रखना इस तबके की ज़िम्मेदारी है। इसलिए इसको चांदी का तबका कहा है। इसी तरह से मेहनतकश तबका, जिसमें आवाम का तबका भी कहते हैं, जिसमें ज़राअत और दीगर पैदावारी काम जितने भी हैं, खिदमत, ये तमाम इसमें
शामिल, इस तबके में शामिल है, इसलिए इसको लोहे का तबका कहा है। इस तरह से अफलातून ने अपने इंसाफ के नज़रिए में जस्टिस में हुक्मरान तबका, फौजी अहदेदार तबका, मेहनतकश तबका तकसीम किया है। और ये तबके अफलातून ने किस बुनियाद पर बनाए हैं उसको हम आगे के नज़रिया, तालीम का नज़रिया है वो पढ़ने से हमको इसको जो है ना इस तबके बनाने किस तरह से बनाया अफलातून ने उसके बारे में मालूमात हासिल हो जाते हैं। तो इस तरह से अफलातून ने 3 तबके बनाए और अफलातून इन तीनों तबकों को बयान करते हुए ये कहा है कि हर तबके को लायक काम, हर तबके के लायक काम सुपुर्द करना इंसाफ है। अगर ये काम तबके को चेंज कर अगर दिया जाए तो ममलिकत जो है ना तबाह हो सकती है, तबाह हो जाती है, इस तरह का दावा किया। चुनांचे कहता है कि हर तबके से मुताल्लिक़ फ़राइज़ का तयन ममलिकत करती है। इस तरह अफलातून इस नज़रिए को हस्ब-ज़ेल 3 ख़ुसूसियात बयान करता है। इस नज़रिए की तर्ज पर 3 ख़ुसूसियात अफलातून ने बताए हैं, यानी कि ये 3 तबके में अगर 3 तबकावार समाज को बनाएं, समाज में तकसीम 3 तबके के बेस पर बनाएंगे तो इसकी ख़ुसूसियत क्या सामने आती है ममलिकत के सामने। तो देखिए यहाँ पर पहली जो ख़ुसूसियत है अदम मदाखलत और तखसीस कार, यानी कि फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, महारत अपने अपने तबके में स्पेशलाइज महारत हासिल होती है। समाजी तायुन ये खुशगवारियत 3 तबकों के दरमियान, यानी कि तमाम तबकों में एक दूसरे के तबके के दरमियान खुशगवारियत होती है। फ़राइज़ को हुकूक़ के मुकाबले में अहमियत देना और क़ानूनी हुकूक़ के जवाब में अखलाक़ी एहसास और ज़िम्मेदारी से काम करना, यानी कि हुकूक़ के मुकाबले में फ़राइज़ को अहमियत और अखलाक़ी और एहसास और ज़िम्मेदारी पैदा करना 3 तबकों के दरमियान। ममलिकत 3 तबके बनाकर अवाम को एक ज़िम्मेदार शहरी, एहसासमंद, अखलाक़ी एहसास और ज़िम्मेदार अवाम बनाए, ताकि अफलातून ने यह भी कहा है कि इंसाफ ही समाज की तमाम सियासी और माशी बुराइयों का इलाज है। अफलातून के मुताबिक इंसाफ ही तमाम समाजी माशी बुराई, समाज के अंदर जो भी बुराइयां हैं वो तमाम इंसाफ ना होने की वजह से है। अगर जस्टिस लागू हो गया तो समाज के जो भी मसाइल हैं, जितने भी मसाइल हैं, हम सिर्फ सियासी और समाजी ही पढ़ रहे हैं, लेकिन तमाम जितने भी मसाइल हैं वो मसाइल इंसाफ से दूर किए जा सकते हैं। इसी तरह से कई ने अफलातून का जो नज़रिया है इंसाफ, उस पर तनक़ीद की है। जैसे अफलातून ने समाजी पेचीदगियों पर तवज्जो नहीं दी, यानी तबके तो बना दिए समाज में,
समाज को तबक़े में तकसीम किया, लेकिन उन तबक़ों के दरमियान क्या क्या पेचीदगियाँ होती हैं उसको बारीकी से नहीं जाना बोलकर तनक़ीद की है चंद फ़िलासफ़र्स ने। अफलातून ने क़ानून और अखलाक़ियात में इम्तियाज़ नहीं किया। अफलातून ने क़ानून और अखलाक़ियात में फ़र्क नहीं किया, यानी कि अखलाक़ियात को भी उतना ही अहमियत दिया जितना क़ानून है, यानी कि अखलाक़ियात को अहमियत ज़्यादा दिया। एक ज़िम्मेदार शहरी बनाने के पीछे अवाम के अखलाक़ियात को अहमियत दिया। क़ानून तो बनाते हैं, लेकिन अवाम अपनी तौर पर अगर अच्छी अवाम है तो क़ानून के बग़ैर भी अच्छी अवाम कहलाती है, अच्छा मुज़ाहरा करती है। इसलिए अखलाक़ियात को भी जो है ना अहमियत दिया है, इसलिए क़ानून और अखलाक़ियात में इम्तियाज़ नहीं किया, दोनों को बराबर का समझा। इसी लिहाज से ताकत सबसे मुताल्लुक़ होनी चाहिए, ना कि सिर्फ फ़लसफ़ी बादशाह से। अफलातून ने अपने इस नज़रिए से जो तबक़े बनाए हैं वो तबक़े में क्या किया है बोले तो वो तबक़े तक़सीम किया है तालीम के बेस पर। हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फ़लसफ़ी बादशाह को सुपर मैन कहा, यानी कि फ़लसफ़ी बादशाह जो भी फ़ैसला हुक्मरानी करेगा, जो भी फ़ैसला लेगा हुक्मरानी में, वो दुरुस्त कहा, वो फ़ाइनल कहा। इस तरह फ़लसफ़ी बादशाह को सुपरमैन के तौर पर पेश किया अफलातून ने। इसी तरह से ये हम इंसाफ के मुताल्लिक़ पढ़े हैं। अब हम नेक्स्ट आगे हम अफलातून का नज़रिया तालीम पढ़ेंगे। हमको तालीम का नज़रिया पढ़ने से तमाम जो इंसाफ का नज़रिया है वो जो है ना आसानी से समझ सकते हैं। तबक़ा किस तरह से बनाया उसने, ये तमाम चीज़ें हम इस तालीम का नज़रिए को पढ़ने से पूरी मालूमात होती हैं, दो भी नज़रिए समझने में। तो देखिए यहाँ पर हम अफलातून का नज़रिया तालीम क्या है। तो देखिए ज़हनी बीमारियों का इलाज ज़हनी दवाओं के ज़रिए तालीम कहलाता है। जिस तरह जिस्म की तरक्की ग़िज़ा के ज़रिए होती है, इसी तरह ज़हनी बीमारियों का इलाज तालीम है। यानी कि यहाँ पर अपने तालीम के नज़रिए में अफलातून ने तालीम को इतनी अहमियत दी है कि ममलिकत के तमाम शहरियों को तालीम से जोड़ा और ममलिकत की आवाम को तालीम दिलवाने की ज़िम्मेदारी ममलिकत की है कहा। तालीम के ज़रिए ही अवाम अच्छे शहरी कहलाते हैं और अच्छे शहरी ही आइडियल स्टेट, बेस्ट स्टेट, मिसाली ममलिकत या बेहतर ममलिकत
بنا سکتے ہیں، اس طرح سے۔ تو دیکھیے یہاں پر اس لیے افلاطون نے کیا کہا ہے، افلاطون کے نزدیک تعلیم کی ضرورت بے شمار سماجی برائیوں کے بہتر علاج کے لیے تھی، چنانچہ یہ کہتا ہے کہ ذہنی بیماریوں کا علاج ذہنی دواؤں کے ذریعے تعلیم ہے، کہا۔ اسی طرح سے افلاطونی تعلیم کی خصوصیات کیا ہے؟ افلاطونی تعلیم کی خصوصیات کیا ہے؟ تعلیم کا نظام مملکت کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے۔ تعلیم کا نظام مملکت کی بھلائی کے لیے ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ تعلیم اگر عوام کو دیے تو اس کی مملکت کی بھلائی کے لیے ہی ہے کہ تعلیم سے اچھے شہری بنتے ہیں، جس سے مملکت کا فائدہ ہے۔ اور تعلیم کا نظام سرکاری سرپرستی میں ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیم ایسا امپورٹنٹ ٹول ہے جو تعلیم اگر اچھی دی جائے تو بہت ہی اچھی عوام، اچھی شہری بنا سکتے ہیں، اچھے ہر سیکٹر میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے تعلیم، اس لیے بہت بڑا ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ جو ذمہ داری ہے تعلیم دلوانے کی مملکت کو، وہ کس کو ہونا چاہیے؟ مملکت کی ذمہ داری ہونا چاہیے، تاکہ شہری اچھی تعلیم کے ذریعے اپنے اچھے پروفیشنلز میں، اسکلس میں مہارت حاصل کر کے جو ہے نا مملکت کے لیے اثاثہ بنے، اور مملکت کو سکسیس کرنے کے لیے، آئیڈیل اسٹیٹ بنانے کے لیے، بہتر اسٹیٹ بنانے کے لیے کارگر ثابت ہو۔ تعلیم و ذہنی اور جسمانی نشوونما کے لیے ہو۔ یہاں پر افلاطون نے تعلیم کے اندر مینٹلی اینڈ فزیکل دونوں کو اہمیت دیا ہے، کیونکہ ذہنی اور جسمانی ترقی ہو، تعلیم کا مطلب مینٹلی اینڈ فزیکلی ڈیولپمنٹ ہو، اس لیے اس نے اپنے نصاب میں دونوں سبجیکٹ کریکولم کو رکھا، تاکہ شہریوں کی ذہنی اور جسمانی ترقی ہو سکے۔ اسی طرح سے افلاطون کا مقصد کیا تھا بولے تو تعلیم کے ذریعے مثالی مملکت، آئیڈیل اسٹیٹ اور بیسٹ اسٹیٹ کو خیر، ورچیو کے درجے تک پہنچانا، کیونکہ افلاطون کے نزدیک ورچیو از نالج، یعنی علم ہی خیر ہے۔ دیکھیے افلاطون کا نظریہ تعلیم یہ کہتا ہے کہ ورچیو از نالج، علم ہی خیر ہے، یعنی کہ کوئی بھی مملکت خیر کے درجے تک پہنچنا چاہتی ہے تو صرف اور صرف تعلیم کے ذریعے ہی خیر تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور تعلیم مرد اور خواتین دونوں جنس کے لیے بتائی ہے۔ تعلیم میں ادب، شاعری و شعر و شاعری پر پابندی ہونی چاہیے، بول کر کہا۔ اسی طرح سے اب ہم اکارڈنگ ٹو پلیٹو، افلاطون کے مطابق نظریہ تعلیم
کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے ہم افلاطون نے نظریہ تعلیم کے اندر ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم بول کر دو طرح سے تقسیم کیا۔ افلاطون کا نظریہ تعلیم کیا ہے؟ ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم بول کر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ اسی طرح سے اب ہم ابتدائی تعلیم کے بارے میں پڑھیں۔ یہاں پر دیکھیے افلاطون نے ابتدائی تعلیم جو ہے 20 سال تک کی تعلیم کو کہا۔ ابتدائی تعلیم میں افلاطون نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ابتدائی تعلیم کو افلاطون نے دو حصے بنائے۔ ابتدائی تعلیم پہلا حصہ ہے، ابتدائی تعلیم کا پہلا حصہ ہے 18 سال تک کی عمر تک۔ پہلا حصہ 18 سال تک کی عمر تک تعلیم، جس میں ذہنی اور جسمانی ورزش پر زور، موسیقی، شاعری اور کھیل کا نصاب۔ افلاطون نے 18 سال تک کی جو مینٹلی فزیکلی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے وہ عمر میں نصاب بھی اس طرح کا بنایا ہے۔ 18 سال تک کی عمر تک کا جو نصاب ہے وہ کیا کیا ہے؟ ذہنی ڈیولپمنٹ، جسمانی ڈیولپمنٹ کے طور پر، یعنی کہ موسیقی، شاعری، کھیل کود کو نصاب میں رکھا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے حصے ابتدائی تعلیم میں دوسرا حصہ 18 تا 20 سال کی عمر، 18 تا 20 سال کی عمر میں کھیل کود، تغذیے پر کنٹرول وغیرہ، یعنی کہ 18 تا 20 سال کی عمر میں کھیل کود اور تغذیے پر کنٹرول، آہستہ آہستہ تعلیم کی طرف اور تغذیہ بخش غذائیں اور کھیل کود لمیٹیشنز کے ساتھ تعلیم کی طرف راغب۔ نصاب میں تغذیہ بخش غذائیں کے بارے میں، مینٹلی اینڈ فزیکلی ڈیولپمنٹ کے بارے میں نصاب میں رکھا۔ اس ابتدائی تعلیم 20 سال تک کی کمپلیٹ ہونے کے بعد اس پر امتحان لیا جائے گا۔ ابتدائی تعلیم جو کمپلیٹ 20 سال میں ہو رہے ہیں تو یہاں پر افلاطون نے ایگزام رکھا جائے۔ یہاں پر جو فیل ہو جاتے ہیں، ابتدائی تعلیم جو 20 سال تک بتایا اس نے، یہاں پر فیل ہونے والے افراد تجارت کا کام کریں گے، پیداواری کام کریں گے، دوسرے پروڈکشن کا پیداواری کام، تجارتی کام وغیرہ وغیرہ کریں گے، محنتی کام کریں گے بول کر یہاں پر فیل ہونے والوں کو کے لیے بتایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہاں پر کامیاب ہونے والے طلباء کیا کریں گے؟ ابتدائی تعلیم، تو یہاں پر کامیاب ہونے والے طلباء کے لیے اعلیٰ تعلیم کا نظام رکھا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کا نظام دیکھیے یہاں پر، اعلیٰ تعلیم کا نظام 20 سال تک کی عمر میں تعلیم میں کامیاب ہونے والے اعلیٰ تعلیم میں پہنچیں گے۔ یہ مرحلہ
20 تا 35 سال عمر کا ہے. اعلیٰ تعلیم کی عمر کیا ہے؟ 20 تا 35 سال. تو 20 تا 35 سال کی عمر میں افلاطون نے یہاں پر اپنے تعلیمی نظام اس 20 تا 35 سال کی عمر کے مرحلے میں کریکولم کیا کیا رکھا ہے. مباحثی طریقہ، ڈسکشن میتھڈ، گروپ ڈسکشن، ملٹری ٹریننگ، فوجی تربیت وغیرہ. یہاں پر 20 تا 35 سال کی عمر میں گروپ ڈسکشن، فوجی تربیت دی جائے گی. اور یہاں پر کامیاب طلباء کو یہاں پر ایگزام تو یہاں پر جو 20 تا 35 سال کی عمر تک جو کریکولم، مباحثی، گروپ ڈسکشن اور فوجی تربیت ہے وہ کمپلیٹ ہونے پر یہاں پر امتحان لیا جائے گا. یہاں پر فیل ہونے والوں کو فوجی بنا دیے جائیں گے. یہاں پر فیل ہونے والوں کو فوجی بنا دیا جائے گا. اور کامیاب ہونے والے طلباء کو اس میں کامیاب ہونے والے طلباء کو ریاضی، فلکیات اور منطق، لاجک 5 سال تک پڑھائیں گے. 5 سال تک لاجک، منطق، فلکیات، ریاضی، یہ عنوانات پر 5 سال ان کو جو ہے نا تربیت دی جائے گی. کن کو؟ جو 20 تا 35 سال میں کی تعلیم میں کامیاب ہونے والوں کو اور 5 سال تربیت کس میں سبجیکٹ میں؟ ریاضی، فلکیات، منطق یعنی کہ لاجک. 5 سال تک ان عنوانات پر پڑھایا جائے گا. اور یہاں کامیاب ہونے والے حکمراں طبقے میں شامل ہوتے ہیں. حکمراں طبقے میں یہاں تک شامل ہو گئے. ایک طبقہ کیا بنا؟ ایک طبقہ تجارتی پیداواری کا طبقہ بنا، محنت کش طبقہ. دوسرا جو ہے اس میں ملٹری، فوجی عہدیداروں کا طبقہ بنا. اور یہاں کیا بنا؟ حکمراں کا طبقہ بنا. اسی لحاظ سے اور اس میں سب سے ہونہار شخص کو، یہ جو حکمراں طبقہ ہے، حکمراں طبقے میں جتنے بھی کامیاب طلباء ہیں ان میں سے جو ہونہار اور سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ شخص طلباء کو، فرد کو 15 سال تربیت دی جاتی ہے. ہونہار شخص کو یعنی کہ اپنی 20 تا 35 پلس 5 40 سال اعلیٰ تعلیم میں حکمراں طبقے میں آنے کے بعد جو ہونہار شخص ہے اس کو 15 سال تربیت دی جاتی ہے اور وہیں فلسفی بادشاہ کہلاتا ہے. اس طرح سے افلاطون کی ٹوٹل ایجوکیشن، ابتدائی تعلیم، اعلیٰ تعلیم میں لاسٹ اسٹیج فلسفی بادشاہ کا ہے. اس لیے افلاطون نے فلسفی بادشاہ کو
सुपरमैन कहा है, यानी कि वो जो भी डिसीजन लेगा दुरुस्त रहेगा, इस तरह से। तो इस तरह अफलातून फलसफी बादशाह के तौर पर फलसफी बादशाह बनाया। इतनी तालीम के बाद फलसफी बादशाह बन रहा है। इस तरह अफलातून की इब्तिदाई तालीम अदब, आर्ट्स के साथ शुरू करता है और साइंस और इसके बाद फ़लसफ़े पर ख़त्म करता है। अफलातून अपनी तालीम का निज़ाम आर्ट्स, नेक्स्ट साइंस, लास्ट वन फ़लसफ़े पर ख़त्म करता है। इस तरह ये अफलातूनी तर्ज़ तालीम है। इस तरह अफलातून ने अपने नज़रिया तालीम के बेस पर, तालीम की बुनियाद पर समाज के तबक़े बनाए हैं। हम इन तबक़ों से अफलातून इस तालीम को बेस बनाकर समाज के तबक़े बनाया और वो तबक़े के ज़रिए प्रोफेशनल महारती बनाया। इस तरह से समाज के अंदर तमाम तबक़ों से मल्टी महारती खुददार ममलिकत कायम हो सकती है। इस तरह ये अफलातूनी तर्ज़ तालीम है जो हमने आज इस वीडियो में कवर किए हैं।